ኢየሱስ ጎይታይ መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ መስገን ሎሙን ንሱ ናይ ህይወትና መሪሕ ንሱ ናይ ህይወትና ተስፋ እግዚአብሔር ይባረክ ዓለም በቃል አምላክ ከም ተፈጥረት ዝረአውን ካብ ዘይረአኩም ዝኾነ እንታይ ንገብረና መጽሐፍ ቅዱስ በዚ ነስተውዕሉልና ይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም በመንታይ ተፈጥራ በቃል አምላክ تزرعون كابت زير إخوم زخونيلو تزرع تفترى زير أدمامني تفتاري إسكبولو تزير أدمام تفتاري زيك جابير أبوك جابير ولد جابير منفس كل سبحان كبرنا قويتها السيخون الذي علم بغال أملاك كم تفترت تزرع أدمام كابت زير إخوم زخوني بأمرة تنتهي نقبرو لنا استوعب لنا እምነቱ ዘዓብ ሰባለ ብርኻት እምነቱ ዘዓብ ሰባለ ካብ እምነት ናብ እምነት ዝሰጋገር ሰባለ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርን ጎይታይ ኢየሱስ ይኹን እምነትኩም ብዛዓበ መጠን ድማ እግዚአብሔር ይባረክ ህይወትኩም ዳለምለመት ክትከይድ ህይወትኩም እንታይ እንደሆነት ብናይ እግዚአብሔር ሓጎስ እንዳለምለመት ብናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ብናይ እግዚአብሔር ፈውሲ ብናይ እግዚአብሔር መጽናዕ እንታይ እንደሆነት እንዳ ለምለመት እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ጎይታይ أنا جناب إجابير به كبلي دون أملاك بأملاك مدحنا يدمع قلل كبلي إجابير تقويتا حيلي نصو قاري كمناي إراب قبرن أبريخ وتايد ما أنت قبرني سكرم نقال سكبر رختكم بلبكم أتميتكم رأي وبرخان أبريخ يدو إجابير مسكن إجابير أبرخ تزمرالس أملاكي إجابير أنت يزقبر أملاكي أبرختي زمرالس أملاك مالت أب حسابه أب علمه أب أجنده أب فقاده زمرالس أملاك بس أملاك الزباهي بالكم كبر نقويته السيخون جابير مرخات سيونك مولسون كله صحفي برخات جابير مركوز مولسون لسمع الله برخات هاي نمانك مولسون كله نمرخات سيون مولسون ملك جابير زقر مزربا أفو بزحق بالحاسب اللي تازم الله سمع الله برخات كبرن قويتا يسيهم استفوا أنا جرز ملا سجاب هيري بارخ مركوز ملا السبع الله يسوس قويتاي مركو أنت عايز جبر زملا السب مركو استمل سد ما عفو بسحاق ما الحاسد ما بقلل تازم لك جاب هيري بارخ أي فلت الناي مركوم ناي من تاي مركوم ناي حمام مركو خون خدي ناي جنزب مركو خون خدي ناي صلوت مركو خون خدي مركوز ملا السب جنا الله يسوس قويتاي أفيني زبلو كبر عنكو أفين الله تبلو جابير بارخ كبر نجاري أفي باك زلمود كو نجار استلامود كو نجار أفين تبلو جابير بارخ لما عنتك جابير بارخ تروح بوي خم يسوس قويتاي كبر نقويتاي سيخون زلفة خبر عنكو ده يزركب سبع الله هاي يسوس كبرنا قوي تاس يخون إبراهيم معرف عصر تقلتين إبراهيم معرف عصر تقلتين كافقد عصر سربعة كسب فقدي عصر شوعاتي باسم يسوع كم بوي بزي كدسنا حدا كوا نجزابير أيكريون إيمو نقدسنا نسلام مس كل سبن تاجورون سابون حدا كوا كابس أجا أملاك يقدل مبزحات زركس قال مرير سر بقيلو كيج أنقكم تتنقوا كم تنحدا بالعي بخرنا أو الشتاء يساو حدا كوا أمنزرا ويسرخوس كيكون تتنقوا نسون نصني حكوا رغت كورس انت دليس بنبعت النادليا كنصص نسحا سفرة أي رغبن أمه كم تدربي تفلت إخوم إلو أمنا مسكن كبرنا قويتا يسيخون نسو ونصني حكوا ده قبر برغت كورس انت دليس بنبعت النادليا كنصص نسحا سفرة أي رقبان ما كم تدربين تاج قبريهم تفلتيهم
ክብር ንጎይታ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ሎማዓንቲ ሓቢርና መሪር ሱር ዝብል ሐሳብ ክንርኢና እግዚአብሔር ይባረክ እንታይ መሪር ሱር ታተልይኹም ዝመሪር ሱር ንነብስ ወከፍና ዝምልከት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ መሪር እንታይ ሱር እትመሪር ሱር ዝብል ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ፍቕዲ 14 ዘሎ ሐሳብ ፈዳ 15 ዘሎ ሐሳብ ንረኽቦ ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቆይሉ ከይጨንቆኩም እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ እታ ስሚርላ ዘሎ እንታይ ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ እንታይ ከይገብር ከይጎድል ስለዚህ ሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ እንድሕር ዳ ጎይድዩ እንታይ ክኸውን ክእል ይዝብል ዘሎ ኣምላኽ መስገን ንብዙሓት ዘርክስ መሪር ሱር በቆይሉ ንባዕሉ ክጨነቕ ክእል እዩ ንኻልኦት እውን ክገብር ክእል እዩ ከጨንቕ ስለዚህ ሓደ እኳ እንታይ ከይገብር ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቆይሉ ከይጨንቐኩ እዚ መልእኽቲ እዚ ንሰብ ዕብራውያን ተጻሕፈ መደምደምታ ናይ ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ይባረክ ክጅምር እንከሎ ኣብቲ ፍቕዲ ሓደ እንድሕርኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ዝኸብደና ንዝጠብቀና ሓጢያት ኢልጅ ብክንድዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸይብና ከለና ነቲ ዝኸብደና ንዝጠብቀና ሓጢያት ካባና እንታይ ንግበር ነርሕቕ ስለዚ ንሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ዘጉድሎ እንታይ እንተይልና እቲ ዝኸብዶን ዝጨንቆን እንታይ ሓጢያት ይስከበሉ ሰብ ክጭነቕ ዝጅምር ተጨኒቑ ንኸባቢኡ ከይተረፈ ማይ ውሑቕ ክኸውን ዝኽእል ማእሲ እንተይልና ሓጢያት ምስጠውቆ እዩ ስለዚህ ብክንድዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸይብና ኣሎና ኢና ብክንድዚ ዝኣክል ደመና ተኸይብና ስለ ዘለና ብክንድዚ ዝኣክል ናይ እግዚአብሔር ህልውና ተኸይብና ስለ ዘለና ነቲ ዝኸብደና ንዝጠብቀናን ሓጢያት ግን ከነርሕቕ እንታይ ኣለና እዩ ብቕዓት ኣለና እቲ ኸቢብና ዘለና እግዚአብሔር ደመና እቲ ኸቢብና ዘለና እግዚአብሔር ህልውና ነቲ ዝኸብደና ንዝጠብቀናን ሓጢያት ከርሕቕ እንታይ ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ እስከበሉ ሓይሊ ኣለዎ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ዝጎድል ማእሲዩ ኢና ንብል ዘለና ሓጢያት ምስከበሉ ለዚ ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቆይሉ ከይጨንቆኩም እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ስለዚህ ሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ እንተጀሚ እንድሕርዳ ጎዲሉ እቲ ምረት ኣብ ህይወቱ ይጅምር ንብዙሓት ከ እንታይ ይገብር ይርክስ ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቆይሉ ከይጨንቆኩም እንታይ ግበሩ ያ ትብል ተጠንቀቁ ለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ማዕዳን እዚ መጠንቀቕታ ንዝህቦም ዝህብ ዘሎ እቲ ጸሓፊ ንሰብ ዕብራውያን ክሳዕክን ሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ እንድሕርዳ ጎዲሉ ክሳዕክን ደ ያሸጋሩ ምዃኑ እንታይ ገይሩ ተረዲ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ካብ ፀጋ ኣምላኽ እንታይ ከይንገብር ከይንጎድል ኣዚና ምስ እግዚአብሔር ጥቡቕ ሕብረት ክህልወና ይግባእ ሓዙን ኢኹም ታ ምስጢር ኣብታ ፀጋ እያ ዘላ ማለት እዩ ብዛዕባ ፀጋ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ግን እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንድሕር ከይድና ርኢና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ እንታይ ጌርና ኢና ተቐቢልና ኢና እዚ ካብ ምልኣቱ ዝብል ሓሳብ ድማ ብዛዕባ መን ይዛረብ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ለዚ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 17 16 ዘሎ ክፍል ሓሳብ ከይድና እንድሕር ርኢና ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገበረ መጽአ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ፀጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጽአ ምስ በለ እምበኣር ከንሕና ካብ ምልኣቱ ኣትብል ተቃል እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና ኣምላኽ ይሁን እምበኣር ከንሕና ኩላትና ትብል ቃል ኣላ ባረኹ ኩላትና ትብል ሓሳብ ኣስምሩላ ኢኹም መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩ እምበኣር ከንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ተቐበልና ኩላትና ኣትብል ተቃል نحنا كلنا كملأت ناي قويتنا نمدحينا لإيسوس كريستوس صقا قبل على صقا انت غيرنا هنا تقبلنا هنا
ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ሰብግን ካምልአት አምላኽ ጸጋ አብልዕል ጸጋ መስተቀበለ ካብ ጸጋውን ከጎድል እንታይ ያለው ተኾለለስ ከበሉ ተኾለለ ለዚህ ሰብ ጸጋ አምላኽ መስተቀበለ እኳ ደኣ ካብ ምልአት አብልዕል ምልአት ዝብል ቃል ሓይሊ ካብ ዝተላዕለ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እኳ እንተ ተቀበለ ነገር ግን ኣብ ጉዕዞ ስለ ዘሎ ካብ ጸጋ አምላኽ ጎድል ይኽእል ስለዚህ ሓደ እኳ ካብ ጸጋ አምላኽ ከይጎድል ገለ መሪር ሱር በቆይኑ ብዙሓት ከይጨንቕ እንታይ ግበሩ ተጠንቁ ዝብል ዘሎ ካብ ጸጋ መጉዳል ስለ ዘሎ ካብ ጸጋ ከይጎድል ዝብል ስነ ሓሳብ ኣስሚሩ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ጸጋ መጉዳል ተዘይሁሉ ነይሩ እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ሓደ እኳ ካብ ጸጋ አምላኽ ከይጎድል ዝብል ሓሳብ እንታይ መገበረልና ነይሩ ኣይመቐመጠልናን ወይ ከዓ ኣይመጽሓፈልናን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ጸጋ እንታይ ያለው ማለት እዩ መጉዳል አለው እስከበሉ ብርግጽ ካብ ጸጋ እንታይ ያለው መጉዳል አለው ካብ ጸጋ ከይንጎድል ግን ምስ እግዚአብሔር እንታይ ይድልየና ሕብረት ይድልየና እግዚአብሔር ይባረክ ክብርን ጎይታ ይስኹን ነገር ግን አምላኽ መስገን ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕል ጸጋ እንታይ ጌርና ኢና ተቀቢልና ኢና ብዛዕባ ጸጋ ክዛረብን ከሎ እግዚአብሔር ይባረክና ብትኻለ ሓሳብና ከይሓለፍና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 4 ዘሎ ክፍል ሓሳብ ንሕርኢና ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ብዛዕባ እንታይ ንገብር ኢና ንረክብ ኢና አምላኽ መስገን እንታይ ኢኻ ዝብል ንሱ እግዚአብሔር ይባረክ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከይና ንሕርኢና ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 4 እግዚአብሔር ይባረክ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 4 ባርከ بحجي صدقي تزولوس يزبل أملاق مسجن غلاطيا معرف حموشة فقدي 4 كم بقولكم يا كم زبل قال الله أتم بحجي خد صدقوا تدليو كم منتاي كاب كورسوس تفليكم كاب تصقع ما تجبركم يا تبل لذي تزمر الله حساب كأنت بحجي خد صدقوا تدليو ስለዚህ እዞም ሰብ ገላትያ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ማንያም ንሶም ክርስቲያናት ሕዋትዮም እግዚአብሔር ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ይኻ አምላኽ መስገን እንታይ ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ብሕጊ ክጸድቁ ካብ ትደልዩስ ንስኹም ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ካብ ጸጋ ድማ ታገበርኩም ወደቅኩም ለዚህ እዚ ሓሳብ ዝዛረቦም ዘሎ መቀጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ እንታይ ምዕራፍ ወይ ከዓ ናይቲ ዝሓለፈ 3 ምዕራፍ እግዚአብሔር መስገን ሰብ ገላትያ ኣብቲ ምዕራፍ 3 ከይድና እንድሕርኢና እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብን ከሎ ክሳዕ ሕጅ እንታይ ከመይ ኢልኩም እንታይ ከም ዝገበርኩም ከመይ ኢልኩም ምዕራፍ 3 እንድሕርኢና እግዚአብሔር ይባረክ ጽቡቕ ትጎይ ነርኩም ሲ ከመይ ኢልኩም ዳ ሕጅ እንታይ ገበርኩም ኣቱም ዓሱ ሰብ ገላትያ ዘያታ ዓሱ ትብል ሓሳብ ይርስዐ ኣቱም ዓሱ ሰብ ገላትያ እንታይ ቀደም ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኩም ከም ስቁል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዝዋ ደኣ መን ዓዘመኩም ካብኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ደሊ ኣለኹ ብግብሪ ሕጉዶ ወይስ ብምስማዕ በእምነት ይኹም እንታይ ዝገበርኩም መንፈስ ተቀበልኩም بجبر حقده ويس بمسمع بأمنتكم تعيز جبركم منفس تقبلوا سلز جبر حقي نزل الحساب ده اسمه رجل زلوا جنا محبر السب جلاتيا سجى تراي أنت يكونن أخلا يكونن مالت سبول ده أملاك خوين نخصدق سجى تراي أنت يكونن أخلا يكونن أنت يكون سخاك خلالله حقي كوسخو خل الله وزبل تمرتي مساعتوي يصحف صحيف الله انت ايزرو بيكم تزارو نيركم تزارو بزلكم صبق دو تغوي نبركم حجي انت ايدا عزمكم عزم كاب صغا انت يغبري يغود ليسكبلو تايدا عزمكم حدا تعز زاتهم عزم كانت انتيلنا سب غبر حجز بحال تزيد حرد نحرا داي وسيخو ابنا برا خرستن انت خبر ايكلني كصدق ايكلني زبل
ትምህርቲ ሰሊቁ ኣትዩ ስለዚ ከምዚ ኢልዎ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ካብ ጸጋ እንታይ ገበርኩም ወድኩም ስለዚ እምበር ካብ ጸጋ መውዳቕ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ካብ ምንታይ መውዳቕ ኣሎ እዩ ካብ ጸጋ መጉዳል ወይ ከዓ መውዳቕ ኣሎ ስለዚ ካብ ጸጋ ዝጎደለን ካብ ጸጋ ዝወደቐን ካዩ ኣብ ህይወቱ መሪር ስሩ በቂሉ ንባዕሉ ጭንቕ ንብዙሓት ከዓ ጭንቕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እምበር ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይንጎድል ካብ ክርስቶስ ድማ ከይንፍለ ምስ እግዚኣብሔር ጥቡቕ ሕብረት ክህልወና ይግባእ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዝፋኑ ይብሩኻል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ይባረኽ ካብ ክርስቶስ ተፈለይኹም ካብ ጸጋ ድማ እንታይ ገበርኩም ኢሉ ወደቅኩም ብግብሪ ሕጉ ዶ ወይስ ብምስማዕ በእምነት ይኹም እንታይ ዝገበርኩም መንፈስ ተቀበልኩም ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ በእምነት መንፈስ ይቀበል ሰብ በምንታይ መንፈስ ይቀበል በእምነት መንፈስ ይቀበል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብዚ ክፍል መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅር 4 ርእ ዘለና ሓሳብ ሰብ ካብ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ካብ ክርስቶስ ከም ዝፍለን ካብ ጸጋ ድማ ከም ዝወድቕን ዘበራህርህ ጽሑፍ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ እምበር ኣምላኽ መስገን ካብ ክርስቶስ ዝተፈለየን ካብ ጸጋ ዝወደቐን ድማ ኣብ ህይወቱ መሪር ስሩ በቂሉ መሪር ስሩ ዝብል ሓሳብ ሕሰብ ኢኹም መሪር ስሩ በቂሉ ከይጨንቁኩም ተጠንቀቁ እዛ መሪር ስሩ ትብል ሓሳብ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝነበረና ፕሮግራም ሓሙስ ሃብታ መጀመርያ መዓልቲ እዚኣ ተንበርኪኹም ከለኹ ኣብ ልበይ ዝመፀት ቃል እያ መሪር ስሩ እግዚአብሔር ሓሳቡ ኣብ ልብኹም ይቀምጥ ብሩኻት ብርክኽ ኢለን ከለኹ መሪር ስሩ እንታይ ማለት እዩ መሪር ስሩ ስለዚ ንኹልና እዩ ብኸመይ ግዜ ከም ኣምላኽ ከም ዝሃበና ክትርድኡ ኢኹም ዘለኩም ዘሎ መሪር ስሩ ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ መሪር ስሩ ኣብ ህይወትና ከይበቁል እሞ ንብዙሓት ከዓ ከይንጨነቕ ብዛዕባኹምን ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍና ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍስና ንሕሰብ ሕጂ የማን መርኣያ የድልየናኒ ጸጋም መርኣያ የድልየናኒ ማለት ጸጋም ምሕሳብ የድልየናኒ የማን ከዓ ምሕሳብ የድልየናኒ ብዛዕባ ገዛ ርእስና ንሕሰብ ህይወተይ ከመይ የላ ኢልና ንፈትሽ ብሩኻት እግዚአብሔር ግን ምረት ዘበለ ከውፃና እሱ ወና አምላኽ እግዚአብሔር ይባረኽ ገለ መሪር ስሩ በቂሉ ንብዙሓት ዘጨንቕ ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ህይወትና ዘምርር ዘጨንቕ ነገር ከይበቁል ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክህልወና ይግባእ ከመይ ኢሉ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዘሎና እንተይልና ኸ ናብታ ፈቐዲ 14 ኢና ንመለስ ወደ 15 ኢና ንዛረብ ፀኒሕና ስለዚ ኣብ ፈቐዲ 14 እንታይ ኢሉ ብቅድስና እንታይ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይኮርየን እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ እንታይ ግበርዎን ሰዓብዎን ስለዚ እምበኣር ንእግዚአብሔር ብዘይ ቅድስና ዋላ ሓደ ክሪኦ ዝኽእል የለን ስለዚ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ እንታይ ግበርዎን እያ ትብል ሰዓብዎን ሰላም ተሰዓብያ እስከበሉ ሰላም እንታይ ትገብር እያ ሰዓብያ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ንቅድስን ንእግዚአብሔር ብዘይ ቅድስና ዋላ ሓደ ክሪኦ ዘሎን ዝብል ሓሳብ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣዚና ከነስተውዕል ይግባልና ማለት ክሪኦ ዝኽእል የለን ዝብል ሓሳብ ብዘይ ቅድስና ምስ እግዚአብሔር ክጓዓዝ ዝኽእል የለን እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ብዘይ ቅድስና ክጓዓዝ ዝኽእል ሰብ የለን ስለዚ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ክሪኦ ዝኽእል የለን ስለዚ ትምርኣይ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ንእግዚአብሔር ብህይወት ዝነብር የለን ይዝብል ታይዳይት ነገሩ ታይዳይት ምስጢሩ ብዘይ ፍቃድ ኣምላኽ ምግባር ምስ ኣምላኽ መጓዓዝ ኣይከኣልን ስለዚ ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክህሉ
كم فقد أملاك كأخ نوصخنا أتو أو أبتب فقد أملاك نوصلون إن أتولون جزين وانين يمسك جابير نتاي زهلونا حبرت زهلونا نحنا مس أملاك كأمسانا حبرت زهلو رزق جابير مساهم جابير مسانا حبرت كلون تقينو بقدسنا زنبر هيوت كلونا يقول بوي بيتروس زانا قرية تردياتو كم تتصحف ها أنا قدس يوم نسخاتكم كقدسات زبالة هي مسح قدس لازق جابير مسجن السوء قدسنا أنت غيرنا يس أو عنا إلك جابير كم تتصحفي لازق جابير قدسي كم تنس قدس خنقة نقدسنا أنت غيرنا يس أو عنا يسكبلو أو عنا جابير كم تتصحف كم تتصوعكم قدس خنن نسخاتكم كا قدساتكم سلازي تتصوعنا أنتايو قدسي تصوعنا كا جابير بعلي كتصوعنا نقول لك نتقدس ودو سديدو نتقدس ودو لي خوين تاغيرنا تصوعنا لذي حدا غزي اكليشات بالحساب نزارب نيرنا بزغل حوات اكليشات بالحساب سي قالوا صوعات زول حساب تصوعهم مستأكبوا تصوعهم تطرنفوا ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን እዚህ ናትና ምጥርናፈናትና መከበን ካብት ቅዱስ እንታይ ስለ ዝኾና አይና ስለ ተጸዋዕና አይና ቦት ቅዱስ ጽዋዓ ተጸውዕና አይና ካንታይ ኮይና ዘለና ተአኪብና ዘለና ስለዚህ ተጸዋዕና ቅዱስ እኛ ካንታይ ንኹን ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር እንታዩ እግዚአብሔር ቅዱስ እዚህ ከምቲ ተጸዋዕና ቅዱስ ዝኾነ እኛ ካ كم قدسات كنكون فقدنا زي كنا فقد دايت تصوعنا علامون أجند إن إجابير نحنا بقدسنا خلنا بريس أو إن إجابير يبارك يسوع كويتاي أسعيبو أنت أتبل نقدسنا نسلام مسكول سبن تايك برون سعوان زعما قدسنا خزارة بنكله قبلك أسمع عرف حدا فقد 7 حموشن كنا نحرينا بقدسنا بصدق بكل علتنا كابيت صلاتنا دحنا بزي فرحات أقول مين تعرفون قبرينا كلهم لخوينات بقدسنا بصدقن بكل علتنا يعتبر أبقد ميو زغرم نغري سلازي أبقر ما أملاك كمال لسنا زغل ها صدقن قدسناني كابيت صلاتنا خدحنا زغل كأنتايو صدقن ها قدسناني كابيت صلاتنا دحنا كل علتنا تبلك على بعض بزي فرحات نتاعك من قبرينا كلهم لخوينا سلازي قدسنا أبي وات حدا ولد أملاك وكأب حدا كريستيان أب حيوت كريستيانات سلست عبيت ترايد صوت حدا كابيت صلاتهم تاعي قبرهم يوم لتهم كلا إيكا مساق زابير كوجو عزو ها عدل هو كبرن قوي تيسيون سلازي سب كابيت صلايو ها زملت بمنتايو بقدسنا اسكبلو بقدسنا كلن علتاتون معاتاتون مس املاخ زغوا اسكا بمنتايو بقدسنا اسكبلو بقدسنا نصدق كلن علتنا تبلقالا بفرحات بزي بمنتاي بحقوس بزي فرحات نتاي كنغبرينا كنم لخوينا الى املاخ مسك بحقوسنا املاخنا كنم لخلو بحقوس كامس املاخنا كنغعازلو مستير راي مصحف قدس نتليو بقدسنا نصدق كل علتنا أو كلمة يخن معلسن كلنا أملاك مسك قويت يسوع أبزفاني يا بير يفكركم يبرخات ها كاب حجي كمرة وزيو بصدقن بقدسنا كلن علتاتون معلتاتون كبيت صلاة ودحينو مسك جا بير زمال السبال يسوع قويت مس أملاك زمال على السب يسوع قويت بهيلوا مسك جا بير زمال على السب كلن علتاتنا يلق جابير مسك يسوع كريستوس قويتايو ها يسوع كريستوس نسونتايو قويتايو جابير يبارك وو بزعوا سلامك الزاربن كله مصحف قدس بزغرم زربا اب مزمور معراف 34 كينا ندحرينا نسلام دليا انتايك اغبرا صعبي
ንሰላም ድለያ እንታይ ከ ግበራ ሰዓባ ስለዚ ሰላም ትድለያ ውን ከኣ እንታይ ትገብርያ ትሰዓብያ ስከበሉ ሰዓብያ ስምዑና ያበይ ብሩኻት ንሰላም ንድለያ እንታይ ከኣ ንግበራ ሰዓባ ሰላም ትድለያ ሰላም ከኣ ትሰዓብያ ሰላም ንድለያ ምድላይ ጥራይ ከኣ ኩሉ ኣይኮነን እንታይ ከኣ ንግበራ ሰዓባ ንሰላም ምድላይ መስዓበን ምንታይ ይጥቅመና እንተይልና እሱ በሰላም ካብ መሪር ሱር እንታይ ገብረና ይውፃን ማክሻቢር መስከ ካብ መሪር ሱርን ካብ መሪር ሱርን ዝመፀ ጭንቀት እንታይ ገብረና ይውፃና 34 ካብ ፍቅድ 11 ከንብበ ከምዚ ይብል መዝሙር 34 ካብ ፍቅድ 11 መዝሙር 34 ፍቅዲ 11 ደቀ እንታይ ገብረኩም ንዑ እንታይ ግበሩኒ ደቀ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም ሲ እንታይ ግበሩኒ ንዑ እንታይ ግበሩኒ ስምዑኒ ሓሮሪ እንታይ ዳዊት አንባስጋ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቃት መዓልታት ክርእስ ደልሰብ መን አሎ መልሓሱ ካብ እንታይ ካብ እከይ ከናፍሩውን ካብ ምዝራብ ጥልመት እንታይ ግበር ይሓሉ ንሰላም ይለያ ይስዓባውን ይሉ እግዚአብሔር ይባረክ ዝገርም እግዚአብሔር ፍርሃት አምላክ ዝምህር አምላክ ደቀ ይሉ እግዚአብሔር መስገን ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም ስንዑ እንታይ ግበሩኒ ስምዑኒ እዝን ዘለዎ ይስማዕ ብሩኻት ጥርንፍ አቢሉ ንብዙሕ ቁጥር ዝወክል ደቀ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም ሲ ንስምዑኒ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቅ መዓልታት ክርእስ ደልሰብ ማናሉ ስገርም ይብሩኻት እግዚአብሔር በህይወት ክንነብር ዘሌና አምላክ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቅ መዓልታት ክርእስ ደልሰብ ማናሉ አነስ ከበሉ እግዚአብሔር ይባረክ ዝገርም ነገር ይብሩኻት ህይወት ዘይፈቱ ሰብ የለን ንሕና ገደፎ ህይወት ጥዕምና ኢና ህይወት ተኸፊልና ኢና ኣብ ደገኑ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ህይወት እንድሕር ዘሪብካ ዋ እንታይ ማለት ከ በህይወት ክነብር ዘሎ ሰብ ደሎ እንታይ ማለት ከ ኸው ምትብል ልቡ ይጠልጠል ዝብሎ ክጸድቕ ደሎ ዋ እንታይ ማለት ከ ዋ ክጸድቕ ዝብል ሰብ ኣሎ ዲ ናይ ሓቆ ልቡ ሰብ ምሉቕ ይብል እንታይ ማለት ከ ክጸድቕ ዝብል ሰብ ኣሎ ዲ እንታይ ክትዛረብ ዘለኻ ማለት ህይወት ዘይደለ ሰብ ሲየለን ማለት እዩ ካልእ ኣዘራርባ ስለዚህ ንጽድቅን ህይወትን ኩሉ ሰብ ደልያ ከመይ ገይሩ ግን ይርከባ እሳኻ ኣብ ክርስቶስ ጥራይ ትርከብ ስለዚህ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቅ መዓልታት ክርእስ ደልሰብ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ለዚ ህይወት እንዳሓርዳ አንፈቱ ኮይና እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ይባረክ አዚና አንተ ክንገብር ግባእና እዩ በዛ አምላክ እዚ ባክብለና ይግቦ እግዚአብሔር መስከን ለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ደቀ ፍርሃት እግዚአብሔር ክምህረኩም ስንዑ ስምዑኒ ህይወት ዝፈቱ ጽቡቅ መዓልታት ክርእስ ደልሰብ ማን ኣሎ መልሓስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ መዝራብ ጥልመት ሓሉ ካብ እከይ ይርሓቕ ሰናይ ከኣክበር ሰላም ድለያ ሰዓባውን እግዚአብሔር ይባረክ ካብ እከይ ይርሓቕ ኣልዲቡ እንታይ ኢሉ ሰናይ ከኣክበር እስከበሉ ሰናይ ከኣክበር ሪኢኹም ካብ እከይ መርሓቕ ክንደይ ጥዕሚ ይብሩኻት ካብ እከይ ይርሓቕ ሰናይ ከኣክበር ንሰላም ድለያ ሰዓባውን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ንሱ ምንጭ ሰላምና እዩ ይስዓብካ ይብሩኻት ሰላሙ ሒዝና ክንስዕቦ ዕርፍቱ ሒዝና ክንስዕቦ ይግባአና እግዚአብሔር ይባረክ ንሰላም ድለያ እንታይ ካግበራ ሰዓባ ለዚ ሰላም ተሰዓብያ ሰላም ትድልያ እዛ ሰላም እዚኣ ኸ ካብ ክርስቶስ ጥራይ ንረኽባ እግዚአብሔር ይባረክ ሰላመይ ይበኩም ሰላመይ ክተሓድገልኩም ኣይተሓድገልናን ኣይተዋሃብናን ከይንብልካ ህበኩም ኣለኹ በቃ
ريهم حد قالوا أمونغو مهابن محداقن في اللي الله إمارة እግዚአብሔር ይመስገን مهاب تراي زي كونه بقى يبقوا حد يقولكم خير الله كبر نقويت يسيخون لذي سلام تدلّا صعب كእግዚአብሔር ማለት السلام دليا انتي كاغبره صعب بايلو سم እግዚአብሔር كابزل عالم لزل عالم برخون እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አዚና አምላክ መስገን بخمز نجر نحرد هيوتنا مس أملاخ تسامعة كابتسجع أملاخ كي نقدل مستيرو زي إجابة هي مسك سلازي السب هيوت زفوت الصبغ مع عالتات تدلي أبكر من إجابة هي كابتسجع بقدسنا زمالة سنحرد أخوينو كابتسجع خقدل تلو خيلا نسكبرو تقوله ها يلا سلازي حارة كابتسجع كقولنا زي المخنيات انتايلنا نسلام سدليا منس دما مسنس عبادما هيوتنا دما كم تقبلكوا أسبابنا بصدقن بقدسنا بكل علتنا كابيت صلاتنا دحيمنا تايم مسجبر بزي فرحات أو قدمي تايم مسنجبر مسلم مالالس أملاخ مسجن زي حسب أملاخ زي كابت أجا خين قدرن تايز خوننا زي حلونا ويكا زبالهنا جابير يمسكن أرجع جابير كزاربون كله أملاك مسكن أبتي يوم تنبيت يونا سكين عند حرينا نتوم حسوتي كونتنت نتوم حسوتي كونتنت ناب حسوت كونتنت قريتا نتوم ناب حسوت كونتنت زدو أتوم ناب حسوت كونتنت زدو نتاي قبريات بالأملاك مسكن أتوم ناب حسوتي كونتنا زدوبو صقوم تاي غبري يبل يحبغو ياتبل قلب قلا معرف كلته يفقد تعاتلاتكم أتوم من تاي ناب حسوتي اتبل أتوم ناب حسوتي كونتنا زدوبو صقاوم تاي غبرو يحدغو سلازي صقانا خين حدق دما كاب كنت زخونه حسوت كنرحق يغبانا مالت كاب ناب كنت زخون حساب مقلابن مدهبن كون حلو يقبلنا كنت مالت حقنا زي بلو قوم نجر زي بلو مالتي سلازي تايلو እግዚአብሔር ይባረክ እቶም እንታይሉ እግዚአብሔር ይባረክ እቶም እንታይሉም ናብ እንታይ ሓሰውቲ ኮንትነት ዘድህቡ ጸጋኦም ይሓድጉ እቶም ናብ ሓሰውቲ ኮንትነት ዘድህቡ ጸጋኦም እንታይ ይገብሩ ይሓድጉ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ካብ ጸጋና እንታይ ዘይንገብረሉ ዘይንጎድለሉ ወይ ከዓ ጸጋና እንታይ ክንገብረሉ ክንዕቅበሉ እንኽእል መንገዲ እንተሎ ካብ ሓሰውቲ ኮንትነት እንታይ ምጥንቃቅ ከድልና እግዚአብሔር ይባላል ይሕሱ እዮም ሓሳብ ኣለዎም ሓሳብ የመንጭው እዮም ዘመንጭው ሓሳብ ግን እንታይ ኮንትነት እዩ ሓሶት እዩ ስለዚህ ካብዚኦም እንታይ ንግበር ካብ ናብዚኦም ምድሃብ ንጠንቀቃት ሓሳብ ካብ ናብዚኦም ምድሃብ እንታይ ንግበር ንጠንቀቅ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ናብ ሓሰውቲ ኮንትነት ዘድህቡ ጸጋኦም ይሓድጉ ገና አቡሪ ከይዳን ኮይኑ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ዮናስ بناي منفس قدس مرحيت زادرابو حسابي بناي እግዚአብሔር دغف بناي እግዚአብሔር مرحينت صحافو ويكا تزاربو زرباي وتوم ناب حسوتي كونتنا زدبو صقاو متاي غبرو يحدكو يلو خزاربن كله مر እግዚአብሔር ባረክ ስለዚህ ናብ حسوتي كونتنت كمدهاب كنكلكل ይገባናይ እተመንታይ እንተልኩም እኔ ሓደ ካብቲ አብህወትና መሪርሱር በቆይሉ ከጨንቀና ዝጅምር ማአስ እንተልና ናብ حسوت كونتنت مسندب مس حسوتي كونتنت كاغزينا مسنحلف ካብኡ አብህወትና መሪር እንታይ ዘጨንቅ ሱር በቆይሉ ድቃስ ከላና ተخولل بولقنا بحبارينا نزلنا امنا مسك سب قال እግዚአብሔር كزاربن كله بزل بحيق تاي غبريلو حيدت ما بحيق بزل بحيق تاي غبريلو يبكعيلو قدم حجي ما يبحق زبل تمرت تمايرنا لنا ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ንብዘሎ بحيق حيدت ما يبحق تاي غبري
لازم بحسوت كونتنت ندحر داتيبنا دما اتكاب حسوت كونتنت نسمعو حيدت ما يبحق حنت نطبقوا تخون نبزلو ህይወትና خبكعون كبلاشون ታያለው ትخولለው ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ወተውና በሐሰውቲ ኮንትነት ዘደቡ ጸጋኦም እንታይ ገብሩ ያዱ ለዚህ በዚህ መዓልት ዝድማ ካብ ሐሰውቲ ኮንትነት ዘበኑን ከምኡ ዝበዛሓሉ ዘመን ስለዝኾነ ኢየሱስ አሎ ዘይሕሱ ኢየሱስ አሎ ትምህርቱ ቁኑ ሐሳብ ቁኑ መንገዱ ቁኑ ስለዚህ አዚና አንተ ከንገብር ገባናይ ክንጥንቀቅ ገባናይ በመሰረቱ እዚ ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ተጠንቀቁ ዝብል ሐሳብ ይዘለው ኣብ ምዕራፍ 15 16 ዘሎ ሐሳብ እንትሕሪና እንታይ ዝብል ተጠንቀቁ ዝብል ሐሳብ አለው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አዚና ፍቅር 15 16 ማለት ነው ተጠንቀቁ ዝብል ሐሳብ ስለንረክብ አዚና ክንጥንቀቅ ገባና እግዚአብሔር ይባረክ ዝገርም ዘረባ እዚ ሰላም ዝብል ሐሳብ ናብ ካለ ሐሳብ ይሓልፍኩ ቃል አምላክ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ተቀደማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቅር 23 ዘሎ ሐሳብ ንዝክሪና አምላክ ሰላም ከአ እንታይ አትብል ባዕሉ ትብል ቃል አላ ብጣዕሚ ትገርመና ማለት አምላክ ሰላም ከአ ባዕሉ ሁሉ እንተናኹም እንታይ ይግበሮ ይقدسو ስለዚህ አምላክ ሰላም ይሁን እንተናኻ እንታይ ዝገብሮ ዝقدسو አምላክ ሰላም ባዕሉ ከአ ንሁሉ እንተናኹም ይقدسو በዘለ መንፈስኩም ነፍስኩም ንስጋኩም በትምጻት ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይ መንቅብ ክርከብ እንታይ ይግበር ይተሐሉ ይሉ ስለዚህ አምላክ ሰማይ ሐላዊና ይብሩኻት በትምጻት ኢየሱስ ክርስቶስ በዘለ መንፈስኩም ነፍስኩም ንስጋኩም በዘይ መንቅብ ክርከብ እንታይ ይግበር ይተሐሉ እንባር በትምጻት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘለ መንፈስና ነፍስና ንስጋናን በዘይ መንቅብ ክርከብን ኩሕሎን ድሕርዳ ኮይኑ ህይወትና ከመር ይርሱር ክትወጽእ እግባይ አምላክ መስገን አምላክ ሰላም ባዕሉ ኸ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ኪላ አምላክ በዘይ ደገፍ እኮ ይብሩኻት ደገፍ በዘይ ብላ አምላክ ሰማይ ባዕሉ ኸ አትብል ቃል ስከርም ሓንቲ ግዜ ያብል በመሳአተወት ዘቃል እዚያ ብጣዕሚ ብዘገርም ነገር አምላክ ሰላም ባዕሉ ዋው አምላክ ሰላም ባዕሉ ይንሰብ ሁሉን ዝቅዱሶ እወ ሰብ ኣብ ቅድስና ዋላ ሓንቲ እንተገበራ ይክእልኒ ንህይወት ክቅድስ ኢሉ ዝውስኾ ነገር ይብሉን ዝገብሮ ነገር ይብሉን አምላክ ሰላም ባዕሉ ይንሰብ እንታይ ዝገብሮ ዝቅዱሶ አምላክ ሰላም ንሰብ ዝቅዱሶ ከ እነ መንታይ እንተይልኩም ንሱ ቅዱስ ስለዝኾነ በትምጻት ኢየሱስ ክርስቶስ በትምጻቱ ምጻት ማለት ምጻት ወዱ ኮ ምጻት በትግዚያቲ በዘይ መንቅብ ቅድስና መታን ከንርከብ በዘይ መንቅብ ቅድስና መታን ከንሕሎ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ንሁሉ እንትናና ዝቅዱሶ ስኢል ይኮነን በትምጻት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ቅጽል ሐሳብ አለው ስለዚህ በትምጻት ኢየሱስ ክርስቶስ በዘሎ መንፈስኩም ነፍስኩም ንስጋኩም በዘይ መንቅብ ክርከብ እንታይ ይግበር ይተሐሎ ኢየሱስ ክመጽእ ይብሩኻት ኢየሱስ እንታይ ይገብሪ ኢየሱስ ክመጽእ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ እንታይ ይገብሪ ክመጽእ ስለዚህ ኢየሱስ ክመጽእ ስለዝኾነ በሰላሙ ኦምሮና እንታይ ይገብር ይግቦይ ኩሕሎ ይግቦይ ንሰላም እናደለና ንሰላም እናሰዓብና ህይወትና በሰላም አምላክ ተዓለቀለቅ ግባይ ስለምንታይ እንትልኩም ንሱ ስለዝመጽእ ኢየሱስ እንታይ ይገብሪ ኢየሱስ ክመጽእ ይብሩኻት ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ በዛዕባ ጸጋ ክዛረብ እንከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ጸጋ አምላክ ተገሊጹ ንኩሉ ሰብ እንታይ ገር ኢሉ ምድሓናምስ ድሕሪኸ ምድሓን አምጽ ኢሉ እንታይ ይገበረን ተጽሐፋይ ሱቅ አይበለን ጸጋ አምላክ ተገሊጹ ንኩሉ ሰብ ምድሓን አምጽ ኢሉ ምስተዛረበ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ይዘለ ሐሳብ ከመበልኩም ጸጋ አምላክ ተገሊጹ ይሞ ንኩሉ ሰቡን ምድሓን አምጽ እዚያ ታደለኹ ሐሳብ እትብሩኽ ተስፋን ናይት ዕዙዝ አምላክን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ክብሪ እና ተጸበይኹም ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሕድኩም ትብል ቃል ሕጂ ረይዋ ኣብ ማእከል ዘላ ሐሳብ ሕዝለይኹም ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሕድና ካብዛ ዓለም እዚኣ ሓዙን ኢኹም ሕጂ ብጥንቃቃየን ብጽድቅን እንታይ በአምልኾን ክንነብር ይግመህረና አሎ እዚ ዝምህር ዘሎ ማን እዩ ማን አሎ ጸጋ ዝብል ሰብ ጸጋ አምላክ መምህሪ ጸጋ አምላክ እንታይ
ሓደ ግዜ እንዳንበብኳ እንከለኹ ነዛ ቃል ጸጋ ኣምላኽ መምህር ምዃኑ ጸጋ ኣምላኽ መምህር እዩ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ እዩ መምህር እዩ እዚ ጸጋ እዚ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ዝተገልጸ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ዘምፀ ኢየሱስ እዩ ንሱ ከዓ ንዓና እንታይ ኢና እዩ ይምህረና እዩ ዝምህረና ከዓ ስቂል ይኮነን እግዚአብሔር ይባረኽ ግፍዕን ዓለማዊ ትምህርትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቐን ብጽድቅን በኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራኸው ጽቃና ንርእሱን ንሰናይ ግብር ዝቐንእን ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና እንታይ ገበረ ኣሕለፈ ነፍሱ እንታይ ገበረ በጃና አስከበሉ በጃና ኣሕለፈ ስለምንታይ ነፍሱ በጃና ኣሕሊፉ ኢልና ግን ክንሓስብ ይግባአና ንዑ ዝኾኑ እንታይ ንጹህ ህዝቢ እስከበሉ ንጹህ ህዝቢ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ዘሕለፈ ምኽንያት ንዑ ዝኾውን ንጹህ ህዝቢ እንታይ መታን ገብሪ መታን ከጥሪ ክብርን ጎይታ ይስይኹን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ዘሕለፈ ምኽንያት ንዑ ዝኾውን ንጹህ ህዝቢ መታን ከጥሪ ንዑ ዝኾውን ንጹህ ህዝቢ መታን ከዳሉ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር በንጽህና ዘዳልዎ ሰብ አለ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር በንጽህና ዘዳልዎ ሰብ አለ እግዚአብሔር መስገን ሄይ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ግፍዕን ዓለማዊ ትምህርትን ግን ታንገብር ገባናይ ክንክሕድ ይግባአና ታር አስዕባ ቢሉ በጥንቃቀን በጽድቅን ያዘ በምንታይን በጥንቃቀን በጽድቅ ጽድቅ ዝብል ሐሳብ ንርእስ ስለዘለና አምላኽ መስገን በአምልኾ ይልኻ ቀጽ ስለዚህ አምላኽ መስገን በጥንቃቀን በጽድቅን በአምልኾን እንታይ ክንገብር ገባና አምላኽ መስገን ለአምላኽ ክንጻወይ ይግባአና ለአምላኽ ክንሕሎ ይግባአና እግዚአብሔር ይባረክ ከምኡ ምስን ንኸውን ካኣነ ምጽኣቶ እንታይ ዝኾንና እተዳለና ህዝብ ንኸውን ስም እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ለዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን በጃ ሓለፈ መስበለ እዚ ብኩሉ ስልጣን ንገርን ማዓድን ግን ሓነ ሓደ እኳ እንታይ ይግበርካ አይና ዓካይሉ እግዚአብሔር ይባረክ እዚ መልእኽቲ እዚ ንመን ተጻሒፉ ንቲሞቴዎስ ተጻሕፈ መልእኽቲ እግዚአብሔር ይባረክ ሓደ ካብቶም እንታይ ዝገበረሎም ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ተጻሕፈሎም መን እዚ ቲቶስ እግዚአብሔር ይባረክ መቅጸልታ ናይ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ለዚ ጸጋ አምላኽ መምህር እዩ ካብ ጸጋ አምላኽ ግን ከይንጎድል ንብዙሓት ዘጨንቕ መሪር ስሩ በቆይልና ድማ እንታይ ከይንኸውን ከይንጨነቕ እንታይ ክንገብር ግበአና ካብ መምህር ዝኾነ ጸጋ ክንመሃር ግበአና አምላኽ መስገን እዚ ጸጋ እዚ ከዓ ንሱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ አዚና በዚ ነገር እዚ እንታይ ክንገብር ግበአና ህይወትና ክትልወጥ ግባእ አምላኽ መስገን قربنا إنا أملاك مسجن. سلزي نايلهم ما عندي حسابنا أبتي مقصلتها نايت فقدي 10 حامشن ذل حساب كم تي نحادي انتاي بالعيب خورنا أو شيء يساو حدا قا أمن ذرا ويسرخص كي كون انتاي قبر فتونكو كم تي نحادي بالعيد انتاي زقبره أزي انتاي مسالي إمسيوه مالتي مسالي إمسيوه زلوا እዚ ጻሓፊ ንመንዩ ከም ምሳሌ ኣምጽዎ ዘሎ ነዚ በኹርኑ እሸጠ መን ኤሳው ንሓንቲ ብልዒሉ ዝገርም ነገር እዩ እዛ ብልዕ እዚኣ ግን ሓንቲ ኣነ ዝገርመኒ ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ጸላኢኻ ብግዜ ድኻምካ ሓደጋ ዝወድቀካ ብምንታይ ኢኻ ደኺምካ ዘለኻ በቃ ተዘድከመ ሳድኪምካ ኣሎ እንተ ብብልዒ እንተ ብጽምኢ እንተ ብሕሜት እንተ بقني بزخورة يخون تجنك خلا بزل خلا جزء أنت هتجبرك حدا جاز ودكك زجرمي برخة هذا النوع عيلها دخيم مسيات ولا بتاع زفترة معرفة مثلاً حموشن كنا نحرقينه سلزي أبتاز دخم على جزء يعقوب بزان جرزي أحيزه بقى بس دخم الرش مسبله
طمي له خدخيم له قال قداي كاب سرحو زلخا برسن تاي جبرني حبن مسبله حجيله ترخيبك بل تاي جبر بخورنا حبن زغرمي بروخان بخورنات زبل حساب ري كسع كندري اقداسنتكم زلو يردانا አይኮነና አመንፈሳው ነገር ሲ አብስጋው ነገር አብዝገዛው ነገር እንኳን በኹርነት እንት ያለው ኃይል ለው ለዚህ በቃ በኹርነት ያለው ለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ምንቲ حنت بالعق بالك انت غيري المصحف قدس بخور ነው انت غيرሉ شيط كلاتنا بخوراتنا بروخات እግዚአብሔር ዝገርም ነገሪ አብዚ ቀደማይ እንደ ሐራይ እንጀር እንታይ ገበረናን አይሰራዓና ናብዝ መንፈሳው ውልነት كلاتنا انت اينا بخوراتنا اسكبلو كلاتنا بخوراتنا كلاتنا انت اينا معرئنا ስለዚህ بخورنتنا نزي يطقم كن شيط አይገባና ببلعيلو صلايخ زخون يكون حزن يكون لكم زلو اب غزي دخامك انت زغبرك حدغا زودقك نغويتا سسريو 4 ليتن 4 معتن 4 ليتن مصومي بقى حجي دخيمي ناي موداتا لاش الي حجي خسعر يل سلازي حسبه بل حجي اذا امن انت يكون بل انغيرا يكون بل راي صلايخ انت عين الدبيا خمس غبر راي حجي اذا امن انت يكون ها انغيرا يكون بل غويتا يسوس ግን بزغرم መልስ መልስሉ ሰብ ካብ አፍ አምላኽ በዝወጽ ኩሉ ዓለምበር በእንጌራ ጥራይ እንታይ ይገብርኒ አይነብርኒ ይልመልስሉ ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለኹ ጸላይኻ በጊዜ ድኻምካ ሓደጋ ዝወድቃካ ስለዚህ ያዕቆብ ንኤሳው በጊዜ ጽሙን በጊዜ ጥሜቱን እንታይ ገይርዎ ሓደጋ ወዲቅዎ በቃ ሒዝዎ ሕጂ ተረኺቡ ይሉ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ከምኡ ግን እንታይ አይትኾኑ በቃ بخورنتكم شلل አይትበሉ ይዘዛሉ بخورنت شلل مبالك انت ايلو املاح مسجن ازي منزر يلو رغم لو ما تعسر شي شزلا ازي منزر يلو كمتي نحاده بالعي بخورنا وشت عيساو حادوكا امنزرا ويس رخص كيكون تاي غبر ياتبل تطنقو امنزرا ويس رخص كيكون تاي غبرو تطنقو ስለዚህ بخورنتنا مزخونه يكون ነገር አይ ማዛዘኒ አይልካዕኒ እዝም መንፈሳዊ ውልነትና ምዝኾነ ይኹን ከነዋድሮ ስለዘይ ንኽል አዚና አንታ ክንገብሮ ሊግበናይ ክንጥንቀቅ ግበናይ ሓደ ክንጥንቀቀሉ ዝግበና ከምታ ቀዲምና ክሪኦ ጽናሕና ህይወትና ብጽድቅን ብቅድስና እንጥራ ክትሕሉ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረክ መሪር ሱር ካብ መሪር ሱር እንታይ ክንገብር ግበናይ ክንሕሎ ይግበና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ጎይታ ይስይኹን ስለዚህ ካብዝ መሪር ሱር እዚ ከነምልጠሉ እንኽእል ነገር ግን እንታይ ኢና ዘለና ጸጋይ ካብ ጸጋ ከይን ጎድል እንታይ ክንገብር ግበናይ ክንጠቅ ግበናይ ካብ ክርስቶስ ተፈልይኹም ካብ ጸጋ ድማ እንታይ ገበርኩም ወደቅኩም ካብ ክርስቶስ ተፈልይኹም ካብ ጸጋ ወደቅኩም ስለዚህ ካብ ክርስቶስ ከይን ፍለይ ካብ ጸጋ ድማ ከይን ወድቕ ምስ እግዚአብሔር ጥቡቕ ሕብረት ክህልወና ይግባእ ጥቡቕ ሕብረት بصلوت صبوق حبرت بقال طبوق حبرت مس بقدسان زكايد حبرت او هيوتن بركاتن سلازل እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አምላኽ ከምቲ አዳሊልና ዘሎ ከምኡ ጌርና ከነኽብሮ ከምኡ ጌርና ክንእዘዞ ይግበናይ ስለምንታይ እዚ ነገር ዘድል እንታይ ኢልና ኸ መታን ካብ ጸጋ ከይንጎድል ኣብ ህይወትና ድማ نوزحات زركس مرير سر بقول انت كي جبرنا كي يጨنقنا الناس كبلو كي يጨنقنا كبر نغويتا يسيون ስለዚህ ሓደ እቲ ካብ ጭንቀት ከውፃና ዝኽእል ካብ ጭንቀት ክሕልወና ዝኽእል ነገር እንተሎ እንታይ ምስ እግዚአብሔር ጥቡቕ ሕብረት መላው ምስ እግዚአብሔር እንታይ ምግባር ጥቡቕ ሕብረት መላው መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ እትመሰው እንታይ ግበር ኢሉ ወርት ግንደት እንታይ ከአይኹን አይጥፋካ ዘይጠፍእ ሓዊ ዘይጠፍእ ምስ እግዚአብሔር ዘይቋርጥ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክልወና ይግባእ እግዚአብሔር መስገን እዚ ድማ ኣብ ህይወትና መሪር ስሩ ቆይሉ ከይጨንቀና እንታይ ገብረና ዝኽእል ክሕልወና ዝኽእል ስም እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ክብርን ጎይታ ይስይኹን ብዛዕባ መስሩ ክዛረብ እንከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳባይ እንዳወዳእከ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ከይና እንድሕሪና ብዛዕባታ ኣብ ጥቃ ሩባት ተኽለትኦም ይዛረብ ዝገርም ሱሪ ዝብል ኣብ ኣርአይዋኹም
ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ከይዳን ድሕሪና ቦነም በመቡ ቢና ክንወዲና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ሓሳብ ብዝገርም ሓሳብ ኢና ንረክብ እግዚአብሔር ይባረክ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቅዲ ሓሙሽተ ከንበብ እግዚአብሔር ይባረክ ኤርምያስ አቡሊ ኪዳን ገጽ 760 ኤርምያስ ገጽ 760 አቡሊ ኪዳን ምዕራፍ 17 ካብ ሓሙሽተ ከንበብ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ኣብ ሰብ ዝውከል ቁልጽሙ ኸኣ ኣብ ስጋ ዝገብር ብልቡውን ካብ እግዚአብሔር ዝርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ ንሱ ርዩ ከም ንቁጽ ቆጥቋጥ ኣብ በረኻ እዩ ኣብ ምድሪ ኣጻመ ኣብ ምድሪ በዳ ኣብ ተሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ኣጻመ ይነብር እምበር ጥዑም ምስ መጽ ኣይርዮን እዚ መን እዩ እቲ ኣብ ሰብ ዝውከል ቁልጽሙ ኸኣ ምንታይ ዝገብር ኣብ ስጋ ዝውከል ኣብ ሰብ ዝውከል ቁልጽሙ ኸኣ ኣብ ስጋ ዝገብር ሰብ ኢሉ ጥዑም ምስ መጽ እንታይ ይገብርኒ ኣይርዮን ኢሉ ከም ቆጥቋጥ በረኻ ኮይኑ ግን ኣብ ምንታይ ይነብር ኣብ ምድረ በዳ ይነብር ኣብ ጻሚ ይነብር እዚ ዝገርም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲ ከመይ ገይሩ ኢኑ ሰብ ነተሓደርጉም ነተሓደብሩኽ ዝብሎ ሕሰቡ ግን ዝገርም ዘረባ ኣብ ሰብ ዝውከል ቁልጽሙ ኸኣ ኣብ ስጋ ዝገብር ሰብ እንታይ ኢልዎ ቃል ብቃላ ርጉም እዩ እግዚአብሔር ግን ካብ መርገም ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ ሓደ እቲ ካብ መርገም እንወፅሉ ነገር ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ክንውከል እንከለና እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ኣብ ፍቅዲ ሸውዓተ ዘሎ ሓሳብ ረእዩ ኣብ ፍቅዲ ሸውዓተ ዘሎ ሓሳብ ግን ከምዚ ኢሉ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢቱ ኸኣ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ እንታይ ኢሎ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቃማይ ተተኽለት ሱራ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዘስፋሕፍሕ ኦሜ ዋዒ እንተመፀ ኣይትፈርህን ቆጽላ ኸኣ ለሚዑ ይነብር بعمد دركي أيتنكر كم فراي وانت تجبرنا أيتقارزنا أنت أيتمستير انتيلنا إذا أمزيا سورانا من تابيلو نام ما يبيلو سلسفة فيه سلزي بزعبا كر هي واتسب بزعبا تبروخ سب كزاربن كله بزع قرب زي أمسيلو سلزي جاب هير بروخات كبلنا بروخات سخ برختي إخزا قالي سخ بروخ الخازوات كبلنا هيوتنا دم أملاك مسجن قدرها مقصالن فرقة مهابن كي تقارز مسك جاب هير أبي أنا خنبر مسؤول حبرت كلنا يقبل كم تي اتهاجرب أبت قاربات دخلت سراد معنا بيا بيلزس فحفحة نحنا دم أملاك مسجن مسك جاب هير حبرت كلنا مسك جاب هير حلونا يقبل مسك جاب هير زلوا حبرت دم أبي جاب هير نتايز قبل سور سدد أبي جاب هير السر كم مسدار نستلع عليه بمسرة ماتيوس معرف شوعته نفس وحس كأنت جبره وحزة نتابعت كأنت جبره دفع هذي أبكو حت سريت أمه ها هو دقتني له سكرني بروحان كم من تايتر على إنتيلنا إذا نفسي زيا نفس وحز وحزة زبل نمن تايز نفسه نمن تايز وحزة له نفس السبي هو السبي نفس وحس كأنت جبره وحزة نتابعت مالت هو نتهيوت السب كأنت جبرته دفع إلى مسحب سلازم نفس وحز انت يجبري دفي انت يجبري كودقي انت ابكو حيت سرت بيت كريم مصحف قدس انت يجبرتن هو دقتني تمن تغداي انت اذا نفس زيا اب እግዚአብሔር ሱር ስለሰረተን ابكو حيت ስለተሰረተን እግዚአብሔር ስለተሰረተን እግዚአብሔር ይባረክ ክብር ነው ጌታ ይስይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን لكع كمزي أب كريستوس سر كنسدد أب توحد ما كنسرتي كبرناي زي خو حز يسوع كريستوسي أب زي خو حز بيستسرتنا يمت عندما هوتنا تاني عقد نبريا جابير بارخ هوتنا سر سديد عقد نبريا هوتنا عارف عقد نبريا هوتنا فرقة مهابة يتقارصنيا هوتنا قطري كاب مهابة يتقارصنيا كاب زا هوت زي أدم جابير مسجن قصر زبل قوصلي
فرز بلع فري زتصلل كتصلل بغزي درق زبل قال الله بغزي مكران بغزي شجرن كا نبزحات نمصنع نبزحات نعرفتن نبزحات نمصلل لي زخون እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ مرير سرو بقيلو خيጨنقنا كمتا اب تقاربات تخلت سورا دما نابرو ابل صحفهم اب እግዚአብሔር نسرت اب እግዚአብሔር سر نسدد እግዚአብሔር ይባርክኩም ጸጉ ይብዛልኩም تنسينا مسكينا خنودينا እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዬ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክ ካብዘለና ተንሲና አመስጊና خنودينا እግዚአብሔር ይባርክ